পাইবারতে এত যদি নি পাইবারতে ঘর বলে আপনার কেনতা জানিপারে আপনার ঘর অনলাইনে আপনার লিস্টরে আপনার না আছে না জানবার লাগলে আপনাকে ভিডিও লাস্ট দেখুন এতে আপনার জানিপারবেনি আপনার লিস্টরে আপনার না আছে না জানিপারবে আপনার তার ঘরটা কেবে আবার জানিপারবে আর আপনার তার কেতটা আপনার ঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেতটা ঘর আছে সব জানিপারবে ভিডিও লাস্ট দেখুন যদি চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করলে সাবস্ক্রাইব করুন যদি মোবাইল যদি করতে হলে সহজ থ্রিডট ক্লিক করবে আপনার ডেস্কটপ মোড করে দেলে আপনার মোবাইল কাଣା হবা কম্পুটর বাগে হয়ে যা যেহেতু কম্পুটর করে দেখেছে আপনার ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করবে सर्च बार क्लिक लिखे आप RS ओडिशा लिखिक सर्च कला प्रकार इंटरफेस आसवा आप रूराल हाउसिंग ओडिशा पंचायत ग्राम पंचायत के ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक कर देवे ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक कर प्रकार इंटरफेस आसवा जेन रूराल हाउसिंग ओडिशा के देखिए आप योग्यता काଣା चेक कर पारे योग्यता कार्ड धर के क्लिक आप एंट्री कर आप एलिजिबल जेनटा नहीं बेनिफिशियरी डिटेल्स जेन तमाने अपडेट हो जितने आप ना इन जितने अपडेट हो आप ना इन शो कर देवा इन आप ना चेक करवा लगे आप मो घर के चेक कर देवे लिस्ट क्लिक कर देवे इन अपना बिजु पक्का घर ऑफिशियल वेबसाइट ये प्रकार आसवा साइट क्लिक कर इंटरफेस हम स्क्रॉल डाउन कर देवे स्क्रॉल डाउन कर देले देखिए देवा डिस्ट्रिक्ट सारा चूज करबे जेहेतु हमारे डिस्ट्रिक्ट बलांगीर चूज करमा आप ब्लॉक किनटा चूज करबे आप जेन कौन से ब्लॉक हित आप ब्लॉक जेन अनुसार ब्लॉक चूज करबे ब्लॉक चूज कर आप पंचायत किना सारा चूज करबे ग्राम पंचायत चूज कला आप विलेज किनटा आप गाँ किनटा आप गाँ से चूज करबे गाँ चूज कर ना देखे ना देखे देवा केवे घर घर सब देवा जेतन के 2020 घरे देखा जहाँ जगह अन्य क्लिक कर देवे गाँव जितने लोग लिस्ट देवा सब देखे देवा ये 2020-21 जितने तमें 2022-23 तमें नुआ लिस्ट एड कर देवा से लिस्ट देखे देवा जितने नुआ लिस्ट नहीं एड करवा ये जितने लिस्ट देखे सब 15 घर मन लिस्ट देखो यही पास निजर विलेज के पक्का बिजु पक्का घर लिस्ट चेक करूँ वीडियो भल लाइक करबे चैनल सब्सक्राइब करूँ।